सूरत अल-अंबिया, उन्वान है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आयत नंबर 51 से 53। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। और इससे पहले हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भलाई की समझ दी थी, और हम उसको खूब जानते हैं जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये कैसी मूर्तियाँ हैं जिन पर तुम जमे बैठे हो। बोले, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की पूजा करते पाया। रुश्द, ठीक समझ, ये लफ्ज़ पहले गुजर चुका है। राशादुन इसकी दूसरी शक्ल है। दोनों से मुराद भलाई और नेकी की समझ है। तमासीलुन मूर्तें, तमसालुन की जमा है जो मादा मीम से लाम से है। इसी से मसला, मिसल, मसाल वगैरह लफ्ज़ बने हैं। इसके मानी जानदारों की तस्वीर और मूरत के हैं। इससे पहले इरशाद हुआ कि इंसान को बुरे रास्तों से बचाने के लिए हमने अपने रसूल अलैहिस्सलाम भेजे। इस आयत में इसका जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अवलन तबीयत की सलाहियत और नेक बातों की समझ अता की, फिर उनको अपना रसूल अलैहिस्सलाम मुकर्रर किया, क्योंकि हम जानते थे कि ये रसालत के फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे सकेंगे। चुनांचे उनकी पैदाइशी ज़ीरकी और समझ ने अपना काम शुरू किया। जब लोगों को देखा कि ये मूर्तियाँ सामने रख कर उनकी पूजा करते हैं, और अपने बाप को देखा कि पत्थर की मूर्तियाँ बनाता है और लोगों को उनकी पूजा पाठ का तरीका बताता है, उन्होंने अपने बाप से और सारी कौम से पूछा कि ये मूर्तें जो तुमने अपने ही हाथ से घड़कर बनाई, तुम्हारे माबूद कैसे बन गई जिन पर तुम ध्यान जमाए बैठे हो। उन्होंने कहा कि ये तो मालूम नहीं कि ये कैसे माबूद बनी, लेकिन हमारे बाप दादा इन्हीं को पूजते चले आ रहे हैं। लोगों की हैरत, आयत नंबर 54 से 56 अलग जुज़। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी दलालिम मुबीन। क़ालू अजीतना बिलहक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि लज़ी फ़तरहुन्ना। बोला, यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा श्री गुमराही में रहे। कहने लगे, क्या तू ये सचमुच कह रहा है या फ़कत हंसी और खेल कर रहा है। कहने लगा, नहीं, बल्कि तुम्हारा रब वही आसमानों और ज़मीन का रब है जिसने उन्हें बनाया। अल-लाइबीन, खेलने वाले। लाइबुन की जमा है जो लाम एन बे से इसम फ़ाइल है। लाइब, खेल, हंसी, दिल लगी। फतरा, पैदा किया। माजी का सीगा है फे ते रे से। फतरा के मानी चीर कर निकालना। फतूर, शिगाफ और दरार को कहते हैं। मुराद बगैर नमूने के बना देना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका जवाब सुनकर कहा, इससे ये तो साबित नहीं होता कि तुम और तुम्हारे बाप दादा जो कुछ करते रहे वो ठीक भी है। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे बड़े एक गलत तरीके की पाबंदी करते रहे, और तुम भी उनकी देखा देखी उसी हमाकत में मुब्तला हो जिसमें वो थे। ये सुनकर वो हैरत से उनका मुंह तकने लगे। उन्होंने ऐसी सख्त बात अपने और अपने बुजुर्गों की बाबत कभी नहीं सुनी थी। एक नौउम्र शख्स से ऐसी अनोखी बात सुनकर उनका दिल दहल गया। कहने लगे, क्या सचमुच तेरा यही ख्याल है या हमसे हंसी दिल लगी की बातें कर रहा है। जब उन्होंने इस पर ताज्जुब का इजहार किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया
کہ یہ کوئی ہنسی دلگی کی بات نہیں، حقیقت یہی ہے کہ تمہارا رب یہ پتھر کے بت نہیں ہو سکتے، تمہارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور جس نے ان کو بغیر کسی نمونے کے خوبصورت قاعدے اور قرینے سے بنا کر کھڑا کر دیا۔ عملی سبق آیت نمبر 56 بے جز سے 58۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وَجَعَلَهُم جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ فَجَعَلَهُم جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اور میں اسی بات کا قائل ہوں اور قسم اللہ کی میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکو گے۔ پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مگر ان کا ایک بڑا چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ عقید دعو کروں گا مضارع کا صیغہ ہے کاف یہ دال سے۔ قید دعو کو کہتے ہیں، اسی کا ہم معنی لفظ مکر بھی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ جزازن ٹکڑے ٹکڑے، جزیزن کی جمع ہے جو جیم زال زال سے صفت کا صیغہ ہے۔ جزن کے معنی توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، جزازن الگ الگ ٹکڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بت پرست قوم کو جس میں ان کا باپ بھی شامل ہے سمجھا رہے ہیں کہ یہ بت مٹی پتھر اور دھات سے تم نے خود گڑھے ہیں، ان کے آگے عبادت کے لیے سر کیوں جھکاتے ہو؟ میں ہنسی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت حال بیان کر رہا ہوں۔ میرا اپنا عقیدہ خود یہی ہے اور میں گواہ ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ زبان کے کہنے سے نہیں مانتے تو کہا کہ اچھا اب کہ جب تم باہر میلے میں جاؤ گے تو ان کی میں گت بناؤں گا، شاید تم اس کے بعد سمجھ جاؤ گے کہ ان بے بس مورتیوں کی پوجا عبث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر اور توانا کو پوجنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا کسی نے سنا کسی نے نہ سنا اور بے پرواہی سے ٹال دیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دھن کے پکے تھے۔ وہ بتوں کی بے بسی ان پر واضح کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ اکٹھے ہو کر میلے میں گئے تو انہوں نے کلاڑا لے کر سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، مگر ایک جو سب میں بڑا تھا اسے چھوڑ دیا تاکہ ان کی زبانی دلیل سے بھی بتا دیا جائے کہ اس کی بے بسی دیکھو۔ لوگوں میں کھلبلی آیت نمبر 59 سے 61۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ وہ تو البتہ ظالم ہے۔ بولے ہم نے سنا ایک جوان بتوں کو کچھ کہا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بولے تو اس کو لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا ادھر سے ادھر تک سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، صرف بڑا بت باقی ہے اور اس کے کندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے۔ سارے شہر میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ تو کوئی بڑا زبردست ہیکڑی باز ہے، بڑا ظلم کیا، ایک سرے سے سب کا صفایا کر دیا۔ ایسا ظالم ہمارے اندر کون ہو سکتا تھا؟ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا تھا کہ جب سب لوگ شہر کے باہر میلے میں چلے جائیں گے تو میں ان بتوں کی خبر لوں گا۔ بولے ایک نوجوان ان بتوں کی بابت کچھ کہہ تو رہا تھا، ہم نے اس کے منہ سے یہ سنا تھا کہ وہ ان کی گت بنائے گا۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اچھا تو جاتا کہاں ہے، جاؤ اسے پکڑ لاؤ، جب لوگوں کے سامنے آئے گا ساری کلی کھل جائے گی۔ یہ تو بڑا غضب ہے کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے وہ ایسی جرت کر بیٹھے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام پر ہر شخص اسے غصہ اتارنے لگا اور جو منہ میں آیا کہنے لگا۔ کچھ منچلے لوگ دوڑے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھیر گھار کر پکڑ لائے۔
मामले की तहकीकात। आयत नंबर 62 से 64। कालू अंत फअल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम काल बल फअलहू कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून फरजऊ इला अनफुसिहिम फक़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। बोले ऐ इब्राहिम, तूने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? कहा नहीं, तो ये तो उनके इस बड़े बुत ने किया है, सो उनसे पूछ लो अगर वो बोलते हैं। फिर अपने जी में सोचने लगे, फिर बोले लोगों तुम ही बेइंसाफ हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी खुदा दादल से अच्छी तरह पहचान गए थे कि जितनी कायनात हमारी नज़र के सामने है, इनमें से कोई चीज़ इस काबिल नहीं कि इंसान की माबूद बन सके। बुत तो किसी गिनती ही में नहीं, खुद इंसान में अलबत्ता ऐसी जलीलुल कद्र हस्तियाँ हैं जो अपने अंदर बड़े बड़े औसाफ रखती हैं, लेकिन वो भी इंसान के माबूद होने के दर्जे तक नहीं पहुँच सकती। इंसान का माबूद तो हर हालत से बरतर, हर हालत से बालातर और इंसान का कामिल हाजत रवा होना चाहिए, और वो वही है जिसने कायनात को पैदा किया और हर एक को पालता और हर एक की खबरगिरी करता है। बुतों की बेबसी ज़बान से ज़ाहिर करने के बाद अब उन्होंने उनको तोड़ फोड़ कर हाथ से भी उनकी बेचारगी ज़ाहिर कर दी। जब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा असल मामला ये क्यों नहीं हो सकता कि मैं सबसे बड़े बुत ने कि इस सबसे बड़े बुत ने जलाल में आकर छोटों को तहत कर दिया हो। इन ज़ख्मी बुतों से पूछ लो, ये साफ साफ हाल बता देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात का उनके पास कोई जवाब न था। सोच में पड़ गए कि क्या कहें और क्या करें। एक दूसरे से कहने लगे कि सचमुच बात तो यही है कि हम बड़ा जुल्म कर रहे हैं जो ऐसे नाते गुमसुम बुतों को माबूद बनाए बैठे हैं। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम।